Hello, good morning everyone. So we are on live video and I am here in Bayanga, no? So here in Bayanga, we offered socialized housing, no? A very cheapest one, pinaka barato. So here this is our subdivision map, no? So this pink is the socialized it's only 980,000, no? And this house is that model. I-focus bro. Kada socialized housing. Socialized ka to, blue. Oh, mga na ito pinakabarato, no? Loft type. Naa siya second floor nga gamay, no? So that is Pag-ibig financing. And this green shade is a two-story, single detached. Not single detached, two-story. So, i-focus siya. Yan. So, that is 2.8 million. So, that is also Pag-ibig and bank financing. So, we are here in the site. Yeah. Nandito tayo talaga sa site. No? So, this is the whole area. So, as what you can see, the lot terrain is flat. More on flat. May mga kadang elevated area din. Sa dito na side, elevated area, and then over ansa na nga block diha nga elevated dapit block 12. It's block 12 here. Block 12. Yan, this one block 12. Dito na siya. Yan, block 12. Then ang 14 is doon sa gate there. 14. Yan. Doon sa gate, orang gate entrance. Yan. So, diri na side, diri ang atong block 3, patag. Block 3, block 2, block 1. This one, mga patag sa block 1 diha. Block 2, block 3, patag. Adulong sa block 4, 5. So, going there. Padulong na siya, patag na siya. No? Yan. So, diri nga diri center, 15, 11, street gihapon. So, the lot terrain is more on flat. Flat yung lote gyud. So, kini atong pink, mao niya atong socialized, no? Akong balikon, kaning pink, mao niya atong socialized na taghan 980,000. So, sikit-sikit siya, nga naay second floor ha, naay siya second floor, so loft type. Kana pagsulod nimo sa balay, naay gamay nga kanang half lang siya. Ang second floor niya half siya, half. Muna siya ang loft, no? So kaning mga green single detached. So dirita. So naara tong single detached. Single detached with parking. Yan. So this is our single detached with parking. So single detached means ang atong house is naa sa center. So we have beacon at the front, kilid, ug likod. No, nice kay siya single detached. Ang lote ani is 85 square meter. Dayon ang atong floor area is ang ground is 22 and ang taas is 24. So dako-dako ang taas. So this the total area is 46, no? Pero this is expandable into 94 square meter. So dako pa imong lote, pwede pa ka mag-extend kung ma-turnover na sa inyo ang balay, no? You cannot request the developer nga inyong padakan yung balay kani ra gid atong turnover. Kini ra gid ang floor area na naa diri, no? Pero kung ma-turnover na sa inyo ha, mapuy-an na ninyo, pwede na ninyo ma-expand ang inyong balay into the bigger one. So, dirita sa ato ang socialized housing, ato ang
980,000, no? So, as what you can see, ang balay is sikit-sikit, no? Sikit-sikit. So, as low as 4,000 na to monthly ani. So, this is socialized. So, ma-approve ani ang ato ang kanang sweldo na kanang kuan lang, regular lang nga sweldo. Oo, kana atong pila ba atong regular karon na sweldo? 400 mas yung adlaw, no? 400 o. Minimum, ang tawag ana is minimum wager, no? Katong mga minimum wager, pwede mo ani magkuha, no? Socialize mao ning gi-offer sa pag-ibig sa mga minimum wager, no? So kaya ra ninyo nganong mag-rent pa man mo nga makaya naman ninyo. So mo ning gitawag nga rent to own, no? After 30 years, mainyo na ang balay as low as ano lang ni siya 5,000 na gamay naman ni siya. Base mga 3,000 na inyong monthly ani sa pag-ibig. 3 to 4. Oo, inyong monthly ani. Mura na mong nag-rent, pero may inyo na, no? So, nice ni siya, kay pagsulod sa inyong balay is, na ay, second floor, na pwede ninyo mag bed. Dito inyong bed, no? So, pag-message lang mo sa ako, para ako mong madiscusan, ani, no? So, atong location is from SM Uptown. So, mga 12 minutes lang siya. SM Uptown. So, amo yung itayman ganina padong within it. So, that is the time. 12 minutes from SM Uptown. So, dool ragid siya. Then, diri makita ninyo ang area is very kanang peaceful, fresh air, no? Kang sa syudad, gubot, saba, diri peaceful kaayo. So, nice kay pag abot sa inyong balay, relax na kayo mo. No? So, that's all for today. Happy Sunday, everyone. Good morning. Thank you.